السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد فيه تصحيح ديال الامتحان الأول في الدورة الأولى للسنة الأولى إعدادي مسلك الدولي. هذا الامتحان كنت عملته في فيديو سابق كاين في البلاي ليست ديال بيوف في لاشين ديالي، والآن نشوفوا لا كوريكسيون ديالو. pour le premier exercice عندنا fait répondez par vrai ou faux. دونك عندنا هنايا جمل حنا غنشوفوا واش صحيح او خطا سون كوريجي. هاد الاقتراحات un milieu naturel est formé seulement du vivant، يعني الوسط الطبيعي يتكون من الكائنات الحية فقط. دونك سي فو. la paramécie est un être vivant pluricellulaire. la paramécie كائن حي متعدد الخلايا. c'est faux. كنا شفنا أن la paramécie est un être vivant unicellulaire constitué d'une seule cellule. La cellule végétale est caractérisée par une paroi. Oui, c'est vrai. La cellule végétale تتميز بواحد الجدار سيلولوزي زائد السيتوبلازم نويو et membrane cytoplasmique. L'eau est une composante minérale de l'environnement. Bien sûr, c'est vrai. الماء هي من المكونات الفيزيائية ديال الوسط الطبيعي. Tout être vivant est constitué au moins d'une cellule. كل كائن حي يتكون على الأقل من خلية. C'est vrai. كاين des unicellulaires وكاين des pluricellulaires. On passe au deuxième exercice. عندنا فيه les définitions. Donnez la définition des termes suivants. عندنا la cellule. Donc la cellule, on a déjà vu que c'est l'unité structurale de tous les êtres vivants. هي الوحدة التركيبية لجميع الكائنات الحية. و pour l'être vivant, الكائن الحي شنو هو؟ c'est un organisme caractérisé par la respiration, l'alimentation et la reproduction. بالنسبة للسنة الأولى بالنسبه لي انا هذا التعريف كافي، هذا التعريف هذه بجوج كافيه. ليسونسيال هو هذا. Troisième exercice. Mettez les mots suivants dans les vides qui conviennent. Unicellulaire وحيد الخلية، noyau, cellule, cytoplasme, membrane cytoplasmique et pluricellulaire. Donc الاقتراح الأول كان être vivant formé par une seule cellule. donc c'est un unicellulaire هو الكائن الحي الذي يتكون من خلية واحدة. petite masse contenue dans le cytoplasme d'une cellule, c'est le noyau، يعني ديك la masse contenue dans le cytoplasme ديال الخلية هي هذه بحال اللي عندكم هنايا في الديسان. pluricellulaire être vivant formé par plusieurs cellules، يعني كائن حي يتكون من عدة خلايا. c'est un pluricellulaire. et membrane cytoplasmique c'est une enveloppe qui entoure toutes les cellules. هي هاد l'enveloppe هذه. ندوزو l'exercice 4. légender le schéma ci-contre. donc هنايا هادي noyau, cytoplasme, membrane cytoplasmique. schéma, le titre ما نساوش طبعا. schéma d'une cellule animale parce qu'elle a une forme circulaire. donc quel outil utilise-t-on pour observer une cellule? comme on a vu, on utilise le microscope pour observer les cellules. Troisième question. donnez un exemple d'un être vivant pluricellulaire. الكائن الحي المتعدد الخلايا هو l'homme par exemple. كنا شوفنا ديك التجربة ديال الوجه الداخلي للخد باش نشوفوا لي سيلول ديال لو كور ديالنا. donc l'homme c'est un être vivant pluricellulaire. هادشي اللي كنا شوفنا في l'observation microscopique. on passe l'exercice le premier exercice في le raisonnement scientifique. عندنا وثيقة. Le document ci-contre représente un milieu naturel. Utilisez les informations du document pour remplir le tableau ci-dessous. donc حنا اعتمادا على هاد الوثيقة غنعمروا هاد الجدول. الكومبوزون عندنا vivant animal. c'est une faute de frappe. oui voilà. le vivant animal
من هاد الوثيقة عندنا لو بواسون وعندنا لي رون، هو هاد الطائر هذا. Vivant végétal, c'est l'herbe qu'on a ici et l'arbre. Le non-vivant, on trouve le sol et l'air. Donc, deuxième exercice, le document ci-dessous représente une préparation microscopique de la paramécie. Donc, voilà une observation microscopique de la paramécie. Image de l'observation. عندنا schématiser et annoter l'observation microscopique ci-dessus. احنا شنو غنعملو واحد الرسم لهاد الباراميسي ديسان بحال هذا، رسم تخطيطي فيه نويو سيتوبلازم اي ممبران سيتوبلازميك، وما نساوش لي سيل هنايا سيل الاهداب، ونعملو التيتر نوبليي با لو تيتر ديسان. هنا عندكم schématiser et annoter, bien sûr, سنعملو الاسماء، ولو تيتر اللي هو dessin de la paramécie d'un être vivant unicellulaire. Schéma d'un être vivant unicellulaire, la paramécie. j'espère يكون هاد الشرح فادكم، ولا عندكم شي سؤال عملوه في لي كومونتير، واللي ما وصلوش شي تصحيح ديال لا فيديو ديال الفرد باردون في هنايا بارطاجيو اللين ديال لا فيديو مع تلاميذ القسم ديالكم.